slice lang po natin na manilipis. Tapos, ramasan ti asin guys. Para maikat guys. Gasang-gasang na. Masarap ito guys, salad. Salad ko lang po. Radish. Ayan. Tapos lagyan natin ng kamatis. Lagyan natin ng kamatis. Sibuyas. Pwedeng lagyan ng luya. Same red అది salata same ada. Masarap po ito guys. Hello. Ayan. Ito na siya guys, radish salad. Lagyan natin ng asin, sibuyas, laya, chili, lemon, and lemon juice. Ayan. Then, haluin lang po natin yan guys. Masarap. Amoy pa lang, sarap-sarap na guys. Tapos may piniritong isda. Yummy. Ito, lagyan natin ng black pepper guys. Ayan, ulam natin ngayon. Ulam for today ay radish. Ayan.